Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Trump menyatakan negara-negara lain seharusnya datang dan membantu Amerika melindungi Selat Hormuz sebagaimana peran AS di NATO dalam perang Rusia-Ukraina. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait, and I think we're getting good response. And we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be helpful. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of turns. You don't need their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. Menanggapi seruan Trump, Menteri Luar Negeri Jerman menilai sejauh ini pihaknya tak melihat peran bagi aliansi pertahanan NATO untuk menangani blokade Selat Hormuz. Sementara Menlu Belanda juga memilih untuk tidak mengirimkan kapal bantuan ke Selat Hormuz karena situasi yang rumit dan sensitif. Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden sich die NATO-Gremien damit entsprechend befassen. Wir werden ja heute diese Frage hier auch miteinander diskutieren. Und natürlich hat jeder ein Interesse daran, dass die Freiheit der Seeschifffahrt garantiert wird. Das gilt für das Rote Meer. Und das ist der Auftrag von Aspides. Genauso wie für die straße van Hormuz. Op dit moment is het natuurlijk zo dat heel veel delen van de wereld, zowel NAVO als niet-NAVO-partners, met zorg kijken naar wat er in de straat van Hormuz, maar in de brede regio gebeurt. Dus dat je kijkt met internationale partners wat er zou kunnen, dat lijkt me ook logisch. Alleen tegelijkertijd, ik zie ook niet 1, 2, 3 dat als we een aantal schepen sturen dat het opgelost is. Het is een hele gevoelige, hele sensitieve situatie. Terkait penutupan Selat Hormuz, pejabat diplomatik tertinggi Iran kembali menegaskan Selat Hormuz hanya ditutup bagi kapal-kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Ia menambahkan Iran tidak meminta gencatan senjata, bahwa perang harus diakhiri dengan cara yang memastikan hal ini tidak terulang lagi. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون. برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. Hingga saat ini, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz. Penutupan ini berdampak fatal bagi ekonomi global karena melumpuhkan 1/5 pasokan minyak dunia. Penutupan saat ini juga tercatat sebagai gangguan distribusi terbesar sepanjang sejarah.